जय जगन्नाथ वेलकम टू बैक माय चैनल मो ओडिया भारी बढ़िया एक्सप्रेस। आज है गणेश चतुर्थी माने मु जो दिन ये भिडटी पोस्ट करी सेटा गणेश चतुर्थी परदिन। तो ये मु सकाळे मोर घरे ठाकुर को पूजा कर देछि आ मंदिर बाहरली भोग नहीं मंदिर रे जो गणेश जी अच्छा पूजा करने आमर ये बहुत सुंदर आकार प्रिपेरेसन होती किंतु एठी पुष्पांजलि देला बेले को 12:30 गोटे हम आ मु मंदिर जाइए आसीगला जेतु प्रसाद की फल टे पाइबी से मु मंदिर रे पूजा कर देकी जल्दी आसीगली। कारण यह नुह जे मु फास्टिंग करछु माने मु खाइबा आशारे कि प्रसाद पाइबी कि पानी पीबी बोली जाइक पूजा कर देछि सेमिते नुह। जेहेतु टिके प्रॉब्लम अच्छी भोकरे रहिले मोर मुंड बुले हुए एसिडिटी हो जाए से भगवान कही ना कि मते खाली उपवास निज को भोकिला रखी मते पूज मनरु शांति अनुभव करी पूज निज मन को पवित्र रख आउ निजे समस्तों मनरे पवित्र भावना रख। तो यहीटा ही भगवान चाहती एटा नुह जे भोक उपवास रुह किंतु अन्य प्रति सब खराब व्यवहार कर आ मन पवित्र नथिबो सेटा भगवान केबे भी ग्रहण करंतिनी। देखंतु एठी हमर केते सुंदर डेकोरेट करा जायछि आ भी ठाकुरंकर मुह भी खोला जायनी जेतु मु 8 मंदिर आस्थिली तो हमर अछि 10 रे पूजा आ मंदिर रु गला बेले मो मुहंटा देखंतु ऐसे नहीं बोलते हैं। चलो बोल क्या बोलना है बोल। आपके मुझे पसंद हो गए अभी और पहले नहीं थी। मु सकाळर पूजा बहुत जल्दी सारी देइथिली उठिकी जेहेतु किसी पूजा पर्वपर्वाणी थी मत राति निद हुए तो हजबैंड जिते ड्यूटी रे आसिले से गाधेकी पूरा फ्रेश हो गले तापर दी जण मिसिकी ठाकुरंकर पूजा कलु तापर मु मंदिर गली पूजापाई मंदिर रू आसी सारा पर आपण मानकु पछरे देखैथिली जे आमर किछि भी मतलब डेकोरेट हेइतिला किंतु ठाकुरंको मुह खोला जाय नथिला आ एबे मु 11टा रे मोर घरे रोसे सार देकी सब कर देकी आसी सारा पर एबे ठाकुरंकर पूजा चलची आलती कलु बहुत सुंदर पुष्पांजलि दे पूजा 12:30 आमर है पूरा। तो ये समस्ते पूरा आसछन्ते गणेश पूजा पाई आ गणेश पूजा आमर विदेश हो कि देश हो अनुकोणे कोण अनुकोणे आमर पूजा हुए कहीं गणेश जी विघ्ननाशक से रिद्धि सिद्धि को सांगर नहीं आसती आ बहुत सारा खुशी नहीं कि आसी था। ये आम छुआ मैंने अच्छा सी भी पूजा आसान जिते बड़े आम स्कूल पढ़ी था केते खुशी लगी था गणेश पूजा सरस्वती पूजा ए सब ने। तो ये आमर समस्ते पूजा कले आ पुष्पांजलि दे सारापर आमर ये बंटा जाऊला प्रसाद सेऊ आउ बूंदी। तो देखो ये समस्ते आमर लेडीज मैंने बसिकी खाऊँ मुझे वीडियो बनईकि आसी सारा परठू मतलब सेव बुंदी सरिबा उपरे तो मो सांग मते कहला कि जल्दी चल आम सेव बुंदी नहीं कि आसवा जेहेतु आम भितर भी से पिलालियामी अच्छी आमे जेते बयस भी आमर हो जाऊ पिलालियामी को मारिबा दरकार नुह किंतु मैच्योर रे अनमेच्योर होगी सब कले निजे ही मूर्खामी पड़ा ठकामी पड़ा। तो आम गलु सेव बुंदी आनापी तो सेव बुंदी ए सरिबा उपरे जी अच्छी जहाँ अच्छी प्रसाद भाया टिके नहीं कि आसीगलु देखो मो भाग्य एतिकी थिला। तो रक्षा सूत्र आमर ये नना आम हाथ में बांधिदेले आउ जेहेतु टिके वीडियो टिके फोटो नेलु समस्ते आ मु रोसे सार देकी पड़ी तो मोर कौन टेंशन नाला कि मत बहुत जल्दी आसिकी रोसे करार अच्छी। तो आम 3-4 जन मो सांग मैंने थिलु संध्या बेले आमर थिला भजन संध्या आमे समस्ते मिसी भजन गाइलु आउ माहौलटी बहुत सुंदर थिला। मु भी आपण मानक पय एबे गोटे भजन ले गाउची सुनंतु। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय जय श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश जय जय दियो हे विद्या दियो हे बुद्धि सकल कार्य हे उम सिद्धि दियो हे विद्या दियो हे बुद्धि सकल कार्य हे उम सिद्धि विघ्न विनाशन प्रभु गौरी नंदन जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय जय श्री गणेश श्री गणेश जय जय। तापर भजन सरला पर सरी नथिला खाइबा जेहेतु आमे बाहरलु तो छुआ माने एठी बाली रे खेल लगेइचंदी तो जेहेतु वर्षा होउची ड्रेन पानी सब बाहर की माने पोचा सढ़ाई की होउची छुआ मानकर देह भी खराब होउची। तो ए माने होउचन मोर स्टूडेंट सब तो मुझे कहली कि जल्दी बाहर को आसे नहले जदि बाहर को न आसबू
ବାଡ଼ି ନେଇକି ମୁଁ ଘରୁ ଆସିବି ମାଡ଼ ଦେବି। ତ ଜଲ୍ଦି ସେ ଡରିକି ବାହାରିଗଲେ। କାହିଁକିନା ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତି ତାଗିଦ କରିବା ଦରକାର, ବେଳେ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ତାହେଲେ ଛୁଆ ହିଁ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ଆମେ ସେଠି ଦେଖା ହେବା ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ରହିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସକାଳର ଟିଫିନ୍ ହଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ଏଇଠି କରନ୍ତି। ସେଦିନ ଯେହେତୁ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହୁଏ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ତାପରେ ପାଗ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ହିଁ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ରାତିର ଖାଇବା ଆମର ଏଇଟା ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ଆଉ ଖାଇବା A1 ଥିଲା, ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇଲୁ, ଘରେ ବସିକି ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଟିଫିନ୍ ଖାଉନା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି, ତ ସେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏଠି କହୁଛି, ଆରେ ତୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ସବୁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନି, ଖାଇଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ଲୋକ କହିବେ ଏମାନେ କେତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ହସ ମଜାକରେ କିଛି ଜିନିଷ ଗଲା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଛୁଆଟିକି ଏତେ ଜୋରରେ ଆଁ କରିକି ପାଟି ଭିତର ପନିର ଦେଖାଉଛି। ମଜାମସ୍ତି କରୁ କରୁ ଖାଇବା କେତେବେଳେ ସରିଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଠାକୁର 9 ଦିନ ରହିବେ। ପ୍ରଥମରୁ 1-2 ଦିନ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଲି, ଯେହେତୁ ପାଖରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ୍ଟି ଥିଲା। ଭାଉଜମାନେ ଯେହେତୁ ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ମଜା କରନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୌକା ମିଳିଛି। ତ ସେ କହିଲେ କି ହାତଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ୍ରେ ଧୁଅ, ଖାଇଲା ପଛରୁ ହାତଟି ଧୁଅ କି ନ ଧୁଅ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଜରୁର ହାତଟିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ୍ରେ ଧୁଅ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କୁହନ୍ତୁ। ତ ବର୍ଷା ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାହାରେ ରାଜୁଛି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଚାଲିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ତ ପୁରା ମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ତ ଆସିଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କପଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ଏଠି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କପଡ଼ା ଟିକେ ଉଠେଇଦେଲି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଘରେ ଆଣିକି ଅଧା ଅଧି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ଫ୍ୟାନ୍ ପବନରେ ଟିକେ ବାଜିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖିଯିବ। ଘରେ ଆଣିକି ଶୁଖେଇଦେଲି। ତାପରେ ବାହାରେ ଗଲିକି ବର୍ଷାରେ ମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୋ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ତ ମୋତେ ଟିକେ ଗଛ ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ନା ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳେ କି ନାହିଁ କହିବେ। ରାତି ଯେହେତୁ ଥିଲା ମୁଁ ପତ୍ରରେ ହାତ ମାରିଲିନି, ନହେଲେ ମୋ ହାତ ଯାଉଥିଲା କି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଲାଗିଥିବ ଝାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ପ୍ରଭୁ, ତ ବର୍ଷାରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛୁ। ଆଜି ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଲା ଟାଉନସିପ୍ରେ। ତ ପୂଜାଟି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଜନ ହେଲା, ଆଉ ଖାଇବା ବି ଥିଲା। କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଭାବି ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, ଝିଅ ଭାବି କ୍ଷମା କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭରାତ୍ରି। ଆଜିର ଦିନଟି ମୋର ତ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିଲା? ଆଉ ଭଗବାନ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ଦୁଃଖ ନେଇ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।